अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत मुतलिक तुहन मनपसंद लाइव फोन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन बह तुहज मेज़बान लुबना महराज अख नो मौजू नो मेहमान तुहस खदमत मज हाजिर। नाज़रीन आज 7 अप्रैल तो 7 अप्रैल आलमी सतहस पे वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने, यानी यह दुह सेहतस पे मनाने। नाज़रीन आज रोज सन कत बात अथ पे वर्ल्ड हेल्थ डे यह क्या मनावान, अमिच क्या फ़ायदियत तो यह हेल्थ क्या गो, कित कन रोजो तंदुरुस्त। अगर तुम कह सवाल छो तुम हेकि वनकस सानो टेलीफोन नंबरातन पे कॉल कर कॉल करने ब्रो थो पे टीवी सेटुक वॉल्यूम बिल्कुल कम। नाज़रीन आज सन खास मेहमान, जी हाँ नाज़रीन आज डॉक्टर S.Mohammad Salim खान साहब यम जन प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मज। वलियो करो इस्तकबाल इसकिस मेहमानस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इस्तकबाल प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब चूँकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे यह सेहतुक दुह आज मनाने, अस वन तो गोड यह टर्म हेल्थ यह क्या गई तो वर्ल्ड हेल्थ डे यह दुह सेहतस पे मनाने क्या जरूरत, अमिच क्या फ़ायदियत। अगर सेहत मुतलिक कत करान, हेल्थ गो कत पे सवाल करूँ, हेल्थ एक बड़ एंटाइटी निवान। हेल्थ गो न सिर्फ कि इंसानस कह तकलीफ दोद। अगर आलमी सेहत इदार कत तमो डेफिनेशन दिसम हेल्थ वन हेल्थ इज फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, न कि सिर्फ सो फिजिकली हेल्थ सोशली गो सो हेल्दी मतलब तम सुन बाकी लुकन सम तौर तरीक रहन सहन तो बे मेंटली जहनी तौर तो गो सो सेहत मंद ये डेफिनेशन यह दिसम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 मज अक़वामी मुत्तहिदा ममालिक तमो कोर तम विज फैसले कि बाकी ममालिकन मज लुकन मज सेहती मसाइल गसान या बाकी मसाइल ओवरऑल ग्लोबली लेवल पे अस पे तंजीम खड़ा कर तथ मुतलिक सोच तमो कि अथी दोहस पे कर तमो तंजीम खड़ा अजुक दोह 7 अप्रैल 1948 मज आव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी सेहत इदार एस्टैब्लिश कर। तो हर वरी अथी दोहस पे यह दोह मनाने ये वर्ल्ड हेल्थ डे अक्सर तो वरी ब्रो जाय दोह सपदो आलमी सेहत इदारस। बिल्कुल डॉक्टर साहब वन युस जन आज 2019 वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने अमिच थीम क्या है? इस थीम यह पत्म वरी पे चलान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अत मुतलिक यस बह वन कि अगर पन्ने मुल्कस मज कत कर शुरू करो कि 1943 मज बनो यमिस कि अंग्रेजी हुकूमत करान तमो वो कि हेल्थस मुतलिक लुकन मज ज्यादा जानकारी क्या प्लानिंग सही क्या तमो बनो कमेटी ये बोर कमेटी तमो नाव तो 1946 मज दिमो रिपोर्ट तो तथ पे रिपोर्ट तमो दित तथी पे सपदे बुनियाद सेहतस यथी दुनिया हिंदुस्तानस मज। तम पे 1967-68 मज कोर बे WHO करारदाद पास यमो वो कि दिमो प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर मकसद गो कि युस शख्स तमिस गो नज़दीक तरीन हालात मज गर नज़दीक तमिस तम सारी सेहत सहूलियत बहम सपदिन मैसर सपदिन तमिस वारिया सस्त मिली तमिस नज़दीक मिली तमिस एफोर्ड तह कर अप्रोचेबल तमिस एक्सेप्ट सो 1977 पे कोर तमो प्राइमरी हेल्थ केयर शुरू। पत तमो अत रिव्यू कोर वार वार यमो वो 2000 मज कोर यूनाइटेड नेशंस बे करारदाद पास कि यमो वो कि करो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG तमो नाव तो तथ मज खास तौर पर 8 गोल्स तथ मज हेल्थस रिलेटेड डायरेक्टली 3 गोल सेहतस मुतलिक तम 3 गोल अत मज तम पे वो कि हेक पूर गसित क्या तम पे कोर तमो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल खड़ा युस वन पे वो कि अल्टीमेटली हेल्थ केयर अत मेन परेशानी लुकन मज अवेलेबिलिटी ज्यादा आसान क्या अवेलेबिलिटी विद रिगार्ड टू सर्विसेज तम अवेलेबिलिटी आसान क्या दोम तमो वो कि एफोर्डेबिलिटी लुकन मज अगर कुन सात खुदा न खास बेमार गसान हालत ये हेकान वात कि तिमन पन जायदाद पे कन तम हेकान सो एफोर्ड कर सो यमो आलमी सेहत इदारस वो कि करो यह सर्विस प्रोवाइड ग्लोबली यूनिवर्सली कि हर कह नफर तमिस कह सर्विस मैसर आने जरूरत सो गई तमिस या तो गई सो मुफ्त या गई तमिस सर्विस सपोर्ट मिलन कि तमिस गो चंद मज कहें खर्च कर ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वन कि कंस नफरस गई चंद मज पन्ने सेहत खतर कहें खर्च कुन दिन। बिल्कुल डॉक्टर साहब इत पे वन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ये सर्विस वनकस अवेलेबल तो अत मज क्या वनकस अवेलेबल यह मुफ्त सोरे कह इलाज मिलान यह गई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव न्यू तथ तमो नाव प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत तथ कंपोनेंट तो अत मेन 2 कंपोनेंट कि तमो वो कि कह
बेमार ज़्यादा सीवियर बेमार बेस लो सोशो इकनॉमिक क्लासुक सोशो इकनॉमिक क्लास मज BPL लेवल हुंद तिमो दित तिमन खतर दित तिमो गोल्डन कार्ड तम गोल्डन कार्ड तमिक फायदे तिमन मिलान कि तिम हेकन कुन ते एक्रेडिटेड हॉस्पिटल सरकारी इदार या प्राइवेट हॉस्पिटल तिमन सत तौर गि तिमन तम कार्ड अगेंस्ट सोरे इलाज मुफ्त सपदान हत्ता कि अगर तिमन बड़ बार सर्जरी ते पेन कर या बज बज इन्वेस्टिगेशन पेन कर सो तिमन मिलो अम सत ज़्यादा फायदे कि या यह कार्ड हासिल कर कि तिमन पन्ने चंद मज कहीं खर्च लगान दोम चीज कोर तिमो कि हेल्थ फैसिलिटीज गरस नजदीक लाइक सब सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तत कोर तिमो नो इनिशिएटिव स्टार्ट कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कर तिमो एस्टैब्लिश कि इस पे स्टार्ट कि सेहत क्या गो कि इंसान जरूरी कि सह डॉक्टर्स तेली ये सह बेमार गि मगर इत पे अकिस गाड़ी अनान तथ हर 6 रेत या वरी पे तिम वन कि अत सर्विसिंग जरूरत गो कि गाड़ी ज़्यादा पचम मगर सर्विसिंग जरूरत की सह गरज कि इंसान अमिस पज वक्तन फवक्तन पन्निस पानस चेकअप करना यह जरूरी कि सह बेमार गि पे डॉक्टरस नश तमी मूजूब आई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कंसेप्ट पैदा करने कि इंसानस सपदन तथन तम सारे सहूलियत मुयसर ये तम स्क्रीनिंग यी कर तमिस मा कह तकलीफ अंदर किन बज़ाहिर तमिस मिकस ब्रो कन तमिस वारियान बेमार अगेंस्ट स्क्रीनिंग करने अगर खुदा न खास कह बेमारी तमिस तम सात नेर तथ तमी सात इलाज करने तो वक्तन यी तमिस पूरे पे सह ठीक कर बिल्कुल डॉक्टर साहब अस प्रोग्राम गोनी कॉलर जुड़े वली बोजो इहुंद सवाल हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम अच्छे तुम कत बोजान वालेकुम अस्सलाम पन तारुफ दी तो मोहम्मद अमीन अंजाबी पेरबाग अल्फज कॉलोनी फरमाइयो पन सवाल मे आलिया तमिस कोठन गई छठा कमजोरी वारिया कोर इलाज दवा चीज खेवान मगर पे पेशाब त ज्यादा इमान वो कोर तथ बनोस कम ज्यादा खैरियत छु तो मगर कोठन पकन वोथन बिहुन बड़ मुश्किल गस बिल्कुल वस क्या छो तय क्या वस क्या छो तमिस 72 डॉक्टर साहब क्या सवाल छ बेसिकली इस कंप्लेंट्स वनान ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कंप्लेंट वंस सत अड़जन मज जोड़न मज टकटे सह घिसन तम सह इंसान पकान तथ जोड़स वरम खसान दाग करान तो इंसान दो खो दो कोशिश करान कि सह कम पकान तो बे थोड़ा सा डिफॉर्मिटीज अत खतर बेहतरीन यह कि तम समकन कंस ऑर्थोपेडिशनस तम करान मुलाहज तम वुचन कि कत लेवल पे यह तकलीफ बढ़ियोमुत तो क्या क्या तदाबीर हेकन करित बिथ यम सम दवा सत हेक पूर पे ठीक गया खुदा न खास्त मज क्या सर्जरी हज हेकान जरूरत या आजकल नी रिप्लेसमेंट कर सो तथ पे हेकन तमो तम वज डिसाइड कर कत लेवल पे दोद वोतमुत तो कित पे हेको इलाज कर बिल्कुल डॉक्टर साहब तुम अम ब्रो वन जरूरी इंसान ये बेमार तेले गई दवा खानस पे मगर अगर सह तंदुरुस्त तो तमिस टेस्ट कर जरूरत तो आज ये वर्ल्ड हेल्थ डे या ये मखसूस दोहस पे क्या क्या अवेलेबिलिटीज क्या क्या फैसिलिटीज रोजान दस्तियाब चूंकि तुम वो स्क्रीनिंग टेस्ट कर तो आज क्या रोजान ये दोहस पे खास अवेलेबिलिटी चाहे सह गवर्नमेंट इदार या नॉन प्राइवेट सेक्टर अगर इंसानस पे नजर त्रावान पतमन हतो वरियो पे बेमारी रुझान पैटर्न डिजीज गोत अगर पतम सदी में नजर त्रावो तम खास तौर कम्युनिकेबल डिजीज लगान खास तौर पर गंद आब सत या बाकी चीज़ों सत कंटैक्ट नजदीक रोजन सत ओवर क्राउडिंग से तम बेमारी लगान तमो मज इंसान डायरिया गसान छाती इन्फेक्शन गसान या बच्चन मज वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज गो वन तिहुंद क्या असर मगर वन सपदो पतम सेंचुरी टर्न पे सपदो रुझान यह कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हजन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज गई तम डिजीज यम अकिस शख्स पे बेकिस शख्स लारान क्या मगर इंसानस अंदरी तम पन्न तमिस तौर तरीक तथ तम तब्दीली यम कि वजह से तम बेमार गसान आजकल आम तौर पर लाइफ स्टाइल डिजीज वन अगर नजर त्रावो मेजर लेवल पे डिजीजन वन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दिल तकालीफ या रगन हज तकलीफ गसान तम क्या दिलस तकलीफ सपदान या ब्लड प्रेशर लेवल वारिया बढ़ान इंसानस पई कि वुचन आमुत कि अगर इन ब्लड प्रेशर नसब लुकन पई कि ब्लड प्रेशर अचानक बूझो तुम कह आमुत हंग तमंग तमिस चक्कर आमुत तमिस
टास पे बेहोश गसान पे अम्स ब्रेन हेमरेज गुम तम आसान पानस चेकअप करनोमुत कि मे ब्लड प्रेशर इथे पे वनकस सारी खुद ब्या वबई सूरत हाल बड़े सह डायबिटीज गो अगर 20 वरी ब्रो बोजान कि फलान रिश्तेदारस डायबिटीज वन तमिस आज डायबिटीज प्रेवलेंस यीचा कत कॉमन कि डॉक्टर साहब डिपार्टमेंटस में डॉक्टर शेख सलीम साहब कि तिमो कर रिसेंटली रिसर्च श्रीनगर डिस्ट्रिक्टस मज अडल्ट तिमो मज लगभग 10% श्रीनगर मज रोजान वल डायबिटीज गो हर 10 शख्सों मज डायबिटीज मगर सती वो तमो यह कि 10% एक्स्ट्रा तिथ लुक यम डायबिटीज शिकार गसन वल कहन वरियन मज मगर तिमन लुकन मज वन जहनस मज रुझान कि खबर अस मज मा बेमारी सो यम सान मेजर डिजीज़ यम ये स्क्रीन कर जरूरत सती बेमारी ये खास तौर अगर तुम वो आजकल गो कैंसर इलाकस मज तमिक रुझान तो हेन ज्यादा बढ़न हर कुन तान छाती हिंद कैंसर हेकन मस्तूरातन बढ़न शूशिक कैंसर हेतुन बढ़न बतनाल हिंद कैंसर बड़ अंदरम कैंसर म्यादु कैंसर सो वारियान कैंसर यूत ज्यादा गस गसान मगर अमिक रुझान तो बढ़न तो ये मे तुम खास बेमार हूँ जिक्र करो यम त्रेशवे बेमार हेको अर्ली डायग्नोस कर स्क्रीनिंग हेको कर तुम वन कि आज क्या हेको कर सो अगर हर वरी इंसान खास तौर पर 40 वरी डोलमुत सो अगर वरियस मज पज तमिस कम अज कम हर 6 रेत या वरी पे पन्निस पानस चेकअप करना यह नजर दियान मे मज मा अलामत अम बगैर तो वनो इथे पे ब्या स्टडी वो यह कि स्कूल गोइंग बच्चे तिमन मज वो कि हाइपर टेंशन रुझान हेतुन ज्यादा बढ़ प्री हाइपर टेंशन अगर तुम तुंदिस खेन चेनस पे नजर त्रो सुबह तिम वथान घर मोल मोच दिवान क्या खाने खतर तम पे तिम वथान जल्दी जल्दी ट्यूशन गसान स्कूल गसान अपर तिम फास्ट फूड क्या खेवान अगर तथ नजर तथ पैकेटस पे त्रो चिप्स खेवान या क्या फास्ट फूड तथ नून बलाय मगर तिमन जहनस मज अत मज कुता नून खेवान तम सम ब्लड प्रेशर सह वार वार बढ़न गसान शुरू तम तिमन किडनी पे असर पेवान दिलस पे असर पेवान रुझान अगर तुम वो आजकल किडनी फेलियर लेवल ज्यादा बढ़ तमिक वजह तो ब्लड प्रेशर कम्युनिटी मज सह ज्यादा बढ़न दोम वजह यह वुचमुत आमुत कि लुक दगि दवा खेवान तम जन पे गो मिठाई खेवान या मटर खेवान इथे पे दगि दवा वन बस खेवान मे गई शरत खेवान मे गई वरी खेवान यह जहर दगि दवा इंसान म्यादस खतर तो खास तौर पर बकवचन खतर सो इन सारे चीजन खतर इंसानस मज स्क्रीनिंग कर जरूरत बिल्कुल डॉक्टर साहब कॉलर जुड़े इहज कॉल निमो हेलो 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 डॉक्टर साहब कॉल शायद ड्रॉप गमत डॉक्टर साहब तुम वन स्क्रीनिंग टेस्ट इत पे जन तुम वनो गसान अमि दह क्या खास भावना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मज क्या क्या असेंबली गसान ये मज जनरल लोग ये मज आम आवाम तम पार्टिसिपेशन करान तिमन क्या इन्फॉर्मेशन भावना दह आव वर्ल्ड हेल्थ आव अतवार दह नत अदरवाइज कोशिश करान कि अमि दह डिपार्टमेंटस मज या कॉलेजस में तकरीब सपदान मेडिकल स्टूडेंट तिज रैली सपदान क्विज नेशनल लेवल हंद सपदान तो कमिटमेंट सो रोजान कि गो कम्युनिटी मज क्या सोन रोल सान डिपार्टमेंट यह इंस्टीट्यूशन नबर यह हस्पतालों नबर लुकन मज गम कर तिम मज तिहन तान कत वातना बेमार मुतलिक तिहज तशखीस कर तिम मज स्क्रीनिंग कर ताकि तिम मज बिहेवियरल चेंज आन कोशिश करो सो इंशाल्लाह यूस उम्मीद कि सब सेंटर्स पन डिस्ट्रिक्स पन्निस ब्लॉकस मज तथ बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन क्या प्रोग्राम थमित यम इंशाल्लाह यूस अत पे करो बिल्कुल डॉक्टर साहब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह तंजीम यह क्या सीरियस इशूज क्या खतरनाक यम बेमार तिमन त कंजरेशन मज निवान तो अमि दह तिम बावान हकीकत ये पे मे वो कि यूस थीम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यह वुचन कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिस गसान यम गुरबत गसान अत खतर सारे ममालिको कमिटमेंट कर्म कि यम तो लुक इन गो यूत ज्यादा खर्च बढ़न कि तिमन पज पन्नी प्रॉपर्टी कन या सूरत हाल सपदान कि गरीब लुक आसान तम इलाज बगैर मरान सो तथ खतर आय हर कन मुल्कस मज कमिटमेंट कर कि तम दिन अत मुतलिक खास रुझान दोम चीज आलमी सेहत इदारस मज कि तम वनकस ग्लोबल लेवल पे पैंडमिक डिजीज फहलुक खतर तथ मज वो तुम क्या वरी सपदे कि सानिस रियासत मज लुकन मज घबराहट पैदा सपदन कि अवेयरनेस तो बढ़े वन कि स्वाइन फ्लू कत H1N1 कत कर गो कि तमिच अमवात
सो छिनہٕ ییٖژاہ زیادٕ کہِ تَتھ چھِ بامبرنٕچ کوٗشِش کہِ اکھ اِنسان چھُ ایٚکسپلوسِو سُچویشن آسان زُکام سۭتۍ اگر تُہۍ نظر ترٛٲیِو ویسٹٲرن وٲلڈس منٛز تَتہِ چھِ عام زُکام سۭتۍ زیادٕ لُکھ مران بنسبت کہِ سوایِن فلوٗ سۭتۍ کیازِ کہِ تِمن منٛز چھِ اِمیوٗنٹیٖز کمی آسان مگر لُکن منٛز ہیٚتِن اَسہِ ییٚتہِ وۄنۍ تھوڑا ایویرنیس یہِ بَڑٕنۍ کہِ اگر کٲنٛسہِ ہلکہٕ پہن یا تپھ کھوٚت زُکام کوٚرُن خبر تٔمِس ما آسہِ سوایِن فلوٗ سو یہِ چھِ گلوبل لیولہِ پٮ۪ٹھ یِم ایلٲرٹٕس کینٛہہ یِتھے پٲٹھۍ چھِ واریاہ بٮ۪مارِ یِتھ پٲٹھۍ زیٖکا ڈِزیٖز چھِ ایبولا ڈِزیٖز چھِ سو WHO اکھ چھِ پوٗرٕ اکھ نِظام چلان کہِ اگر کُنہِ تہِ جایہِ کُنہِ مُلکس منٛز یِژھ کانٛہہ سُچویشن پٲدٕ سپدِ تِم چھِ پنٕنۍ رِسورسِز جمع کٔرِتھ تتھ مُلکس سپورٹ کرنٕچ کوٗشش کران تاکہِ یہِ گٔے نہٕ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز یہِ بٮ۪مٲرۍ پھٔہلنہِ کینٛہہ. بِلکُل ڈاکٹر صٲب سرکارن کم اقدام چھِ تُلمٕتۍ یُس زن یہِ تھیٖم چھِ یوٗنیورسل ہیلتھ کوریج یہِ روزِ ہا سکسیسفُل یہِ روزِ ہا کامیاب کیاہ کیاہ اقدام چھِ آمٕتۍ تُلنہٕ حقیٖقتن اگر تُہۍ نظر ترٛٲیِو پٔتمٮ۪ن 5-6 رٮ۪تن منٛز یعنی یوٗنیورسل ہیلتھ کوریجُک یُس اِنڈیاہس منٛز یُس کمپوننٹ چلان چھُ آیوٗشمان بھارت یِم تہٕ سٲنۍ سرکٲرۍ ہسپتال چھِ ڈسٹرک لیولہِ پٮ۪ٹھ یا سرینگرس منٛز یِم میڈیکل کالج وابستہٕ ہسپتال یا واریاہ کینٛہہ پرایویٹ ہسپتال تہِ یِم اتھ منٛز وٕنکیٚس پنُن فراہم چھِ کران پنُن سپورٹ تتہِ وٕچھِو تُہۍ لچھِ بٔدۍ ایماوُنٹ یُس چھُ خرچہٕ اوس پیشنٹن گژھان سُہ سپدیو تِمن بچو تِمن کیازِ کہِ سورُے خرچہٕ روٚٹ آیوٗشمان بھارتن اگر وٕنکیٚس تہِ تُہۍ کُنہِ تہِ ہسپتالس منٛز گٔژھِو تتہِ وٕچھِو تُہۍ اگر تتہِ چھِ حظ ہسپتال اژوٕنی آیوٗشمان مِتر نفر چھا تتہِ کھڑا ییٚتہِ اکھ کیاسک وٕچھِو تُہۍ آیوٗشمان بھارتُک یُس تہِ کانٛہہ یہِ کارڈ ہولڈر آسہِ ییٚمِس یہِ گولڈن کارڈ آسہِ سُہ چھُ تور انٛدر گژھان تہٕ اِمِجیٹلی سُہ رجسٹر گژھان پتہٕ اگر تٔمِس نفرس بچس آسہِ بوٚڑ آسہِ لچھ ہر کُنہِ اگر بیسکلی چھِ حظ اکھ ہر کُنہِ ڈِزیٖز اکھ پنُن پیکیج آسان اگر تٔمِس سُہ ڈایگنوز سپدیو کہِ ییٚمِس کیاہ ڈِزیٖز چھِ یُس تتھ پیکیجس منٛز تٔمِس سُہ خرچُک آسان چھُ سُہ سورُے آیوٗشمان بھارت حظ تٔمِس پرووایڈ کران. بِلکُل ڈاکٹر صٲب زینہٕ گرٕ پٮ۪ٹھٕے بُجرس تام أکِس اِنسانس کیاہ پزِ کرُن زِ سُہ روزِ ہا تندرست سُہ روزِ ہا ہیلدی سُہ روزِ ہا یِمو ساروٕے بٮ۪ماریو نِش دوٗر. اِنسان ییٚلہِ بٮ۪مار چھِ سپدان اتھ وجوٗہات کیاہ چھِ یا چھِ اِنسانس أنٛدرٕ کَنۍ یُس پنُن انٹرنل اٮ۪نوارمنٹ چھُ یا تتھ منٛز کینٛہہ پرابلم گژھان یا ایکسٹرنل اٮ۪نوارمنٹ تتھ منٛز کینٛہہ پرابلم گژھان یُس اِنسانس پانس تانۍ چھِ کہِ یِم یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ نان کمنِکیبٕل ڈِزیٖز یِم چھِ تتھ چھِ روک تھام کرنٕچ کوٗشش یِم نیٚبرۍ کِنۍ چھِ تتھ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یِم اِنفیکشن لاران چھِ سُہ اِنفیکشن بچاونہٕ خٲطرٕ چھِ اہم ضروٗریت کہِ کینٛہہ بٮ۪مارِ چھِ یتھ اگینسٹ اَسہِ ویکسیٖنز ایویلیبٕل چھِ گژھان سو ییٚلہِ یۄس ماجہِ بیٚنہِ گۄبخر چھِ آسان گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ تٔمِس حظ ٹیٹنس اگینسٹ ویکسیٖن یِوان دِنہٕ تمہِ سۭتۍ یُس بچس منٛز زٮ۪تھٕے یُس ٹیٹنس اوس گژھان نیونیٹل ٹیٹنس اوس ونان سُہ سپدیو پوٗرٕ پٲٹھۍ خاتمہٕ سپدیو مُلکس منٛز کیازِ کہِ یُس نہٕ ماجہِ بیٚنہِ کوٚر تۄہہِ کہِ میٲنِس بچس گوٚو نہٕ یہِ تکلیٖف لگُن حظ ییٚمِس گوٚو نہٕ ٹیٹنسُک انفیکشن لگُن سو تمو نیوٗ سُہ ٹیٹنس ٹاکسایڈٕز چھِ تِم ریگولرلی نِوان تمہِ سۭتۍ ہیوٚتُن ختم ٹیٹنس ٹاکسایڈ گژھُن تہٕ بہٕ تہِ ییٚتہِ تِم چالوٗ تھاوان یہِ کرُن پوٗرٕ پٲٹھۍ سپدِ دُنیاہس منٛز یہِ ٹیٹنسُک بٮ۪مٲرۍ سۭتی ییٚلہِ پتہٕ بچہِ زٮ۪وان چھِ تٔمِس چھِ یِوان حظ یوٗنیورسل اِمیوٗنایزیشن پروگرامس انڈر ویکسیٖن دِنہٕ بچس زٮ۪تھٕ چھِ تٔمِس BCG یِوان دِنہٕ ہیپیٹایٹس B چھِ یِوان دِنہٕ پولیو ڈراپٕس چھِ یِوان تٔمِس دِنہٕ پتہٕ 6 ہفتہٕ پٮ۪ٹھ چھِ تٔمِس حظ آرل پولیو ویکسیٖن دِوان بیٚیہِ چھِس IP لِکوِڈ پینٹاویلنٹ ویکسیٖن دِوان LPV دِوان یتھ منٛز 5 بٮ۪مارٮ۪ن اگینسٹ ویکسیٖن چھِ لگان پتہٕ 10 ہفتہٕ پتہٕ بیٚیہِ تمہِ پتہٕ 14 ہفتہٕ پتہٕ نٔیمِس رٮ۪تس پٮ۪ٹھ چھِ تٔمِس میٖزلزُک ویکسیٖن لگان حظ سو یِتھٕے پٲٹھۍ وایٹمن A چھِ تٔمِس یِوان دِنہٕ سو یہِ کوٗشش چھِ سپدان کہِ اِنسانس پزِ یِمن بٮ۪مارٮ۪ن سۭتۍ لڑنٕچ کوٗشش شروٗع پٮ۪ٹھٕے کرٕنۍ کہِ واریاہن جاین وٕچھ نہٕ کہِ گوٚو کہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز خاص طور پٲٹھۍ چھِ لُکن سخ جان روزان یِمن ویکسیٖن کُن مگر کینٛہہ پاکیٹ چھِ ییٚتہِ کینٛہہ ریزسٹنٹ لُکھ چھِ تِم چھِ یژھان تِمن چھِ باسان کینٛہہ ویکسیٖن چھِنہٕ گژھان کِہیٖنۍ کیازِ کہِ یوٗجؤلی ویکسیٖن یُس چھِ حظ اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ چھِ اِمیوٗن ریسپانس دِوان اِنِشلی ییٚلہِ بچس ویکسیٖن چھِ لگان تٔمِس چھِ ہلکہٕ پہن تتنس دگ کران تٔمِس چھِ تپھ ہٮ۪کان ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام پنُن تعارُف دیٖتو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام پنُن تعارُف دیٖتو. فرمٲیِو حظ پنُن سوال. أسۍ ٲسۍ یہِ ڈاکٹر صٲبس حظ وَنان یہِ اَسہِ ٲسۍ یہِ حظ تَلہٕ پٔتۍ چھِنہٕ حظ کھۄرن حظ تَلہٕ اہن حظ ؤنِو. یِم چھِنہٕ حظ کھۄرن ہِنٛدۍ تَلہٕ پٔتۍ حظ تَلہٕ پٔتۍ تَلہٕ اہن حظ مےٚ حظ گٔے تِمن 5-6 دۄہ دگ کران. وٕچھ حظ یُس تُہۍ وَنان چھِ دگ کَرنٕچ اَتھ چھِ ہٮ۪کان واریاہ ٲسِتھ وجوٗہات خاص طور پٲٹھۍ اِنسانَس یُس فُٹ وِیر یُس تُہۍ لاگان چھُو کھۄربان لاگان چھِ بوٗٹھ چھُ لاگان یا چَپنہِ چھِ لاگان سُہ یا ہٮ۪کہِ سۄ بدلِتھ ٲسِتھ یا یُس تَتھ ملپار چھِ یا ہٮ۪کہِ سُہ ٲسِتھ یا منٛزٕ چھِ سُہ بدلاونٕچ کٔرِو تُہۍ کوٗشِش اگر تَمہِ سۭتۍ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ گٔے تہٕ ٹھیٖک اگر نہٕ گٔے منٛزٕ چھِ ہٮ۪کان حظ یِم اَسہِ أڈجہِ چھِ آسان یِمن چھِ ہٮ۪کان منٛزٕ سُہ پَر أڈِج ہِش بٔنِتھ سٕپَر ہیوٗ چھِ ہٮ۪کان نیٖرِتھ تَمہِ وجہ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان حظ یِم تکالیٖف گٔژھِتھ سۄ کوٗشِش کٔرِو تُہۍ اگر یُس تۄہہِ پَنٕنۍ یِم بوٗٹھ چھُ یا سینڈل چھِ چَپٕنۍ چھِ سۄ کٔرِو بدلاونٕچ کوٗشِش
उम्मीद कि तुम गो अमे सत इम्प्रूवमेंट डॉक्टर साहब तुम वैक्सीनेशन कत कर शुरन तुम वन नवमि रेत मीजल्स तो वैक्सीनेशन कोर तम वैक्सीनेशन पे मे वो 9 months पे मीजल गोनिक वैक्सीन लगान आजकल तथ रुबेला तो सही लगान ये MR वन इथे पे दोमिस वरियस मज शुराय पे 24 रेतस मज तमिस बे वैक्सीन लगान मीजल्स रुबेला बे तमिस DPT लगान पे बे OPV दिवान बे पे 5मिस वरियस मज तमिस बे वैक्सीन लगान DPT लगान बे तम पे सह बच्चे स्कूल गोमुत 10 वरिस पे तमिस टेटनस टॉक्साइड लगान गो कि यूस कोशिश कि DT यी दिन तमिस टेटनस तो डिप्थेरिक वैक्सीन यी दिन या तम पे 10 वुहर लगान तम पे तमिस बे वैक्सीन लगान टेटनस टॉक्साइड गो बच्चे पूरा कोशिश थान यह कर गवर्नमेंट की तरफ कि सह गो सही तौर तमिस बेमार लगने एहतमाल बचन तिमन अगेंस्ट गोस बचन बिल्कुल डॉक्टर साहब ये वैक्सीनेशन बड़न खतर ते अवेलेबल हकीकतन वैक्सीन दिवान वन ग्रुप कि हाई रिस्क ग्रुप बनान फॉर एग्जाम्पल पे तुम वो कि स्वाइन फ्लू चलान H1N1 हर वंदस मज शुरुआत ग सेप्टेम्बर अक्टूबरस मज वन कि यूस एहतमाल क्या अगर सैनिस कत करो वो कि वंदस मज ज्यादा केस अगर नबर तुम कत कर तक समरस मज सो सीजनल वेरिएशन ट्रॉपिकल तो सब ट्रॉपिकल कंट्रीज तथ मज चेंज डिजीजन सो तम विज गोबखर माज बेन तिमन वन यह कर या एल्डरली 60 वुर अलाव या लकट बच्चे या डायबिटीज या किडनी डिजीज तिम तम विज वन तुम करो वैक्सीन तम अलाव तो 60 वुर अलाव तिमन वन कि तिम हेकन निमोकॉकल वैक्सीन कर मेनिंगोकॉकल वैक्सीन कर कि तिमन हेकन तिम दद बुजरस मज ज्यादा असर कर वैक्सीन हेकान तिमन तमो सत बच बिल्कुल डॉक्टर साहब तह खतर ब्या कॉल हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पन तारुफ दी तो हैदरपुर पे फहमीदा फरमाइयो हज पन सवाल मे क्वेश्चन दूर मे खड़ा तो गसान बस पाथर बेहान वसनस तो प्रॉब्लम तो बेहनस तो प्रॉब्लम वंस कत तुम मे 46 तकलीफ लोगमुत वोगमुत कहाँ ना 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 मे गोसी कुटिस त्रा बह गई पे बारदल हस्पताल तो तमो दोप हेर वेर कर अवॉइड तो बे वजन वजन बड़ावन कहें एक्सरसाइज तो वन मे दोनवनी कोन मे बस प्रॉब्लम मे पढ़नस वढ़नस मे प्रॉब्लम हकीकत इस तुम सिम्टम्स वन ऑस्टियोआर्थराइटिस पे मे गणित किस सवालस मज वन कि कुटिस अड़जि अत मंजस टकटज सो इंसान यूत ज्यादा वजन ज्यादा गसान अत टकटज पे ज्यादा असर पेवान गिसने तम सह अड़जिस पान वे रलान अम इंसानस दाग कर वजन वर्म खसान सो अम सह वार वार हजर तक जंगित इत पे डॉक्टर साहबन वोनमुत कि कोशिश तुम कर मसल यह अत खतर एक्सरसाइज कर कि जोर जंग रटनस सोन वजन सह बढ़ान अत सत इंसानस पन वजन सह कम कर कोशिश कर अगर तुम बासान तुहद वजन ज्यादा तुम पे कोशिश कर कि तुम पे डाइट कंट्रोल कर डाइट मॉडिफिकेशन कर तो सही एक्सरसाइज अत इम्प्रूव स्ट्रेंथन कर कोठिस मसल अत स्ट्रेंथन कर तिम एक्सरसाइज शुरू कर अत खतर सन सजेशन यह कि तुम अगर तुम बर्जल हस्पताल मज नबर कन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट तौर गो तिम हावनो तुम कम कम एक्सरसाइज कर अगर तुम पूर पे तथ मुतमईन तरीक करो इंशाल्लाह गो तुम फर्क अगर तुम करो यह तकलीफ हे तुम दो खुद ज्यादा बढ़ित बिल्कुल डॉक्टर साहब चूंकि तुम सजेशन दिवान एक्सरसाइज पे कर तो ये यछो तुह नश जान एक्सरसाइज ये वर्जिश कर यह कच अहमियत थवान सोन जिसम सोन पान अत हेल्दी थवनस मज अत तंदुरुस्त थवनस मज सानि बॉडी हूँ निज़ाम मेटाबॉलिज्म यह खेवान चवान यह मेटाबॉलाइज गसान तो यह अगर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम एनर्जी मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आम पे वन बह कत बत खेवान या सब्जियों मज ٲलवٕ या बाकी चीज आजकल खंड ज्यादा इस्तेमाल कर सह कार्बोहाइड्रेट मेन चीज या स्टार्च सबस्टेंसेस क्या तम अलाव फैट खेवान सह ज़ाहिरी तौर अगर नजर त्रो सह माज या मोट माज या तेल गेव चर्बी तम अलाव तम गजा खेवान तथ मज क्या चर्बी ज़ाहिरी तौर नजर गसान त्रेम प्रोटीन इस्तेमाल कर से तथ मज माज दाल कॉकर बाकी चीज सो चीज मेन बॉडी बिल्डिंग मज इस्तेमाल गसान पन स्ट्रेंथ दिवान
ات खٲطرٕ ییٚلہِ یِمو منٛز کُنہِ چیٖزٕچ ایکسیس گژھِ سو اگر أسۍ کاربوہایڈریٹ زیادٕ کھو اگر أسۍ چاے چھِ کھنٛڈدار چایہِ زیادٕ کھٮ۪و اگر أسۍ جوٗس زیادٕ چیو کولڈ ڈرٛنٛک زیادٕ کھٮ۪و بَتہٕ زیادٕ کھٮ۪و فاسٹ فوڈ زیادٕ گوٚو سو یُس باڈی ہُنٛد میکَنِزم یُس چھِ یہِ چھِ اَتھ چیٖزَس کَنوٲٹ کَران اَتھ کاربوہایڈریٹ فیٹَس منٛز کیٛازِ فیٹَس چھِ اَکھ اللہ تعالیٰ اَکھ خصوٗصیت تھٲومٕژ کہِ أکِس گرٛامَس فیٹَس منٛز چھِ 9 کِلوٗ کیلریٖز واتان ہٮ۪کان دِتھ ییٚلہِ کہِ پرٛوٹیٖن یُس کاربوہایڈریٹ یہِ صرف 4 دِوان سو یہِ چھِ اٮ۪نَرجی سٹوریج خٲطرٕ اَسہِ اِستعمال لگان مگر ییٚلہِ أسۍ زیادٕ اِستعمال کَران چھِ یہِ فیٹ چھِ اِنسانَس منٛز زیادٕ گژھان ییٚلہِ فیٹ زیادٕ چھِ گژھان تہٕ اَمِکۍ اثرات چھِ گژھان ہٮ۪کان شروٗع گٔژھِتھ شروٗع چھِ کہِ ییٚمِس رگن منٛز چھِ آسان اَتھ منٛز چھِ چربی گژھان شروٗع عام طور اگر تُہۍ وٕچھِو لُکھ چھِ وَنان اَسہِ حظ کوٚر لِپِڈ پروفایل اَسہِ حظ چھِ ٹرٛایگلسرایڈ زیادٕ یِوان اَسہِ حظ چھِ کولسٹرال زیادٕ گوٚمُت سُہ چھِ یِہوے کہِ أسۍ ٲسۍ زیادٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن چھِ کَران یہِ چھِ أسۍ رگن منٛز واتان تَمہِ سۭتۍ چھِ دِل کٮ۪ن رگن تانۍ چھِ واتان یۄس بٕلڈ ہارٹَس سپلاے چھِ واتان سۄ کَم گژھان تَمہِ سۭتۍ چھِ ہارٹ اٹیک صوٗرت حال بَڑان دٮ۪ماغَس منٛز چھِ گژھان برین ہیمریج چھِ گژھان حظ ڈایبِٹیٖزُک اثرات چھِ واریاہ زیادٕ بَڑان اگر اِنسانَس منٛز چربی ہٕنٛز لیوَل بَڑِ سو یہِ کَم کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ اگر أسۍ 2 چیٖز چھِ کَرٕنۍ یا چھِ اَسہِ سۄ مقدار نِنۍ یُس یوٗتاہ اَسہِ باڈی ہٕنٛز رِکویرمٮ۪نٛٹ سو یُس اَسہِ بَچَس رِکویرمٮ۪نٛٹ چھِ سۄ چھِ کَم بَنسبَت یُس بٔڑِس سٕنٛز رِکویرمٮ۪نٛٹ چھِ یُس گَرِ بِہِتھ بوٚڑ شخص چھِ تٔمِس چھِ سۄ رِکویرمٮ۪نٛٹ کَم بَنسبَت کہِ یُس نٮ۪بر گٔژھِتھ مٔزوٗرۍ کَران چھِ سو أسۍ کیٛاہ چھِ کَران أسۍ چھِ ہیوٗوٕے کھٮ۪ن چٮ۪وان سٲری کھٮ۪وان سو تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ کہِ یِم کَم محنت کَران چھِ تِمن منٛز چھِ باڈی منٛز یہِ چربی ہٕنٛز تعداد بَڑان تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان یِم سٲری دٲدۍ چھِ حظ بَڑان یِتھ پٲٹھۍ یِمو ؤنۍ کۄٹھٮ۪ن ہٕنٛدۍ تکلیٖف چھِ بَڑان یہِ تہِ چھِ اکھ وجوٗہات کہِ ییٚلہِ وزن زیادٕ چھِ گژھان کۄٹھٮ۪ن چھِ تکلیٖف شروٗع السلام علیکُم وعلیکُم السلام پَنُن تعارُف دیٖتو غلام رسول حظ فرمٲیِو حظ پَنُن سوال مےٚ حظ اوس رِکویسٹ یہِ ویٹ کم کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ وزن کم کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پَزیو تۄہہِ کَرُن کانٛہہ سوال چھا یِمن بیٚیہِ کینٛہہ بیٚیہِ چھُ حظ کانٛہہ سوال یِہوٚے حظ وٲنٛس کٔژ حظ چھو تۄہہِ وٲنٛس حظ آسہِ مےٚ 35 سر ویٹ کوٗتاہ چھُو حظ تۄہہِ مےٚ حظ چھِ 64 ہایٹ کۭژاہ چھو ہایٹ حظ آسہِ 5.5 فُٹ حظ سُہ 5.5 فُٹہِ پٮ۪ٹھ حظ گٔے تۄہہِ لگ بگ وزن یُس آسُن سُہ گوٚو لگ بگ 270 کِلوٗ تانۍ حظ آسُن یُس حظ اَمہِ برونٛٹھ سر یہِ ہسا نَمَتھ کَمٕے حظ اوس 68 حظ حقیٖقتن یُس یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕنکیٚس کَتھ چھِ أسۍ کران أسۍ دِمو تۄہہِ تَتھ منٛز جواب کہِ اٮ۪نرجی یُس اَسہِ اِن پُٹ تہٕ آوُٹ پُٹ چھُ یہِ چھُ اَسہِ بیلَنس کَرُن اگر أسۍ اِن پُٹ زیادٕ چھِ نِوان اگر یُس تۄہہِ غذا چھِ تَتھ منٛز کٔرِو حظ کمی اَننٕچ کوٗشِش یُس تۄہہِ چربی کھٮ۪نُک چھِ تَتھ منٛز کٔرِو یُس چاے چھِ أسۍ چٮ۪وان فار ایٚگزامپٕل بہٕ وَنو تۄہہِ اگر کانٛہہ اِنسان أڑِس گٲنٛٹَس دَوِ یوٗتاہ تٔمِس تَتھ منٛز اٮ۪نرجی ضایع گژھان یِژھٕے اٮ۪نرجی چھِ برابر یُس أسۍ اِنسان چایہِ کَپَس منٛز چھِ کھنٛڈ ترٛاوان اکھ چایہِ چمچہٕ سو اگر اِنسان سُہ چایہِ چمچہٕ اکھ کَم کَرِ اَتھ چایہِ منٛز کھنٛڈٕ چمچہٕ کَم کَرِ سُہ چھِ تٔمِس برابر سُے فٲیدٕ دِوان یُس سُہ أڑِس گٲنٛٹَس دَوان چھُ سو اَتھ خٲطرٕ چھِنہٕ وۄنۍ کہِ صرف کَرٕنۍ یِم غذا کَرنٕچ کوٗشِش کَم یُس کٔشیٖرِ منٛز چھِ حظ اَسہِ اکھ غلط رُحجان کھٮ۪ن چٮ۪نُک کہِ أسۍ چھِ دۄہَس محنت کَران پَتہٕ چھِ شامَس کھٮ۪وان پَتہٕ چھِ راتَس شۄنٛگِتھ صُبحس بیٚیہِ وۄتھان سو یُس اَسہِ ضروٗرت چھِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ سۄ چھِ دۄہلہِ کیٛازِکہِ تَمہِ وِزِ ییٚلہِ أسۍ محنت چھِ کَران ییٚمہِ وِزِ نہٕ أسۍ کٕہٕنۍ محنت چھِ کَران تَمہِ وِزِ ساتہٕ چھِ أسۍ کھٮ۪وان زیادٕ پَتہٕ چھِ شۄنٛگان تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان یُس میٹابالزم یہِ چھِ آلٹر روزان کہِ یُس اَسہِ اٮ۪نرجی چھِ آسان یہِ چھِنہٕ اِستعمال گژھان کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھِ کَنوٲٹ گٔژھِتھ فیٹ بَنان سو تَمہِ سۭتۍ چھِ حظ وَزن بَڑان سو کوٗشِش چھِ کَرُن اِنسانَس صُبحٲے غذا تھوڑا بہتر کھیوٚن دۄہلہِ کھیوٚن مگر شامَس ساروی کھۄتہٕ کَم ہلکہٕ غذا کھیوٚن کٔشیٖرِ منٛز چھِ حظ عادت أسۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ غذا شامَس کھٮ۪وان بَتہٕ تہِ کھٮ۪مو زیادٕ باقٕے چیٖز تہِ کھٮ۪مو سو یِمن چھِ اَسہِ سَجَشَن کہِ یِم اگر بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان شامُک بَتہٕ چھِ حظ تَتھ کٔرِنۍ کوٗشِش کَم کَرنٕچ اگر بَتَس بدلہٕ ژوٚٹ ہٮ۪کان کٔرِتھ کیٛازِکہِ یُس اَسہِ شُگرُک تکلیٖف چھِ گژھان تَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان حظ کہِ گلایسِمِک اِنڈٮ۪کٕس کیٛاہ چھِ اگر أسۍ اکھ چمچہٕ کھنٛڈ نِمو یہِ کوٗتاہ شُگر کھالہِ تَتھ مُطابِق چھِ أسۍ وٕچھان کہِ اگر أسۍ اکھ چمچہٕ بَتہٕ نِمو یہِ کوٗتاہ شُگر چھِ کھالان سو اَتھٕے چھِ أسۍ گلایسِمِک اِنڈٮ۪کٕس وَنان یُس اَسہِ بَتہٕ چھِ اَتھ چھِ کافی تھوٚد پَہَن یہِ گلایسِمِک اِنڈٮ۪کٕس یا جوٗس چھِ تَتھ چھِ واریاہ تھوٚد ییٚلہِ کہِ ژۄچہِ چھِ تَتھ چھِ تھوڑا کَم پَہَن یا یُس سبزی چھِ یا سَلاد چھِ اِنسانَس اگر شامَس بَتَس سۭتۍ سبزی بَتہٕ تھوڑا کَم کَرِ تَتھ سۭتۍ سَلاد کھٮ۪نٕچ کوٗشِش کَرِ سُہ چھِ بہتر کہِ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ اِنسانَس یُس حظ یہِ ہاضمُک اَسہِ نِظام چھِ یہِ ہیٚکہِ اِمپرٛوٗ گٔژھِتھ تہٕ وَزن کَم گژھنٕچ کوٗشِش سَپدِ ہیلو السلام علیکُم وعلیکُم السلام پَنُن تعارُف دیٖتو ہیلو اہن حظ فرمٲیِو خان شفیق الرحمان چھُس اہن حظ فرمٲیِو حظ پَنُن سوال ڈاکٹر صٲبس اوسُم پرٛژھُن یہِ مےٚ چھِ پَکان چھِ مےٚ تھکاوٹ یِوان ہیلو اہن حظ ؤنِو أسۍ چھِ بوزان
पकान थकावट बसान नंबर 2 मे बसान शाम के टाइम बसान थोड़ा बसान कलस वार हूँ तो बे ब्या प्रॉब्लम कि मे वेट मे कम गो डाइटिंग कर मे वेट बराबर 85 kg डॉक्टर साहब की डाइटिंग कर मगर वेट क्या मतलब ये कमी बिल्कुल मिलते जवाब तुम तो क्या वो बस नियर अबाउट 50 years old 50 years डॉक्टर साहब तक का सवाल मन हाइट कत छ मे हाइट 5 फुट 6 इंच हकीकत वेट वो तुम कोता छ गसान वंकस कोता 85 was सो हकीकतन तुम लगभग 10-15 किलो एक्सेस वेट तुम वन कि तुम ये डाइटिंग करने कोशिश कर मगर क्या क्या चीज तुम डाइटिंग मज क्या करो तुम चेंज क्या ओनो तुम खेन चेनस पन्निस मज सर कॉल गई ड्रॉप तो यमन दीतो जवाब तुम वन कि तुम डाइटिंग कर सो डाइटिंग हूँ कंसेप्ट मज गलत कि वन कि कोर बत बंद मगर बाकी चीज खेवान सो अत खतर बेस्ट तरीके अगर अकिस डाइटिशियनस समखन अकिस क्वालिफाइड डाइटिशियनस समखन सोरा इंस्टीट्यूटस मज डाइटिशियन SMHS हॉस्पिटल्स मज डाइटिशियन या प्राइवेट सेक्टर्स मज कुछ जाए डाइटिशियन तिम सपन तिम दिन मेन्यू अख बन कि इंसानस कूता एनर्जी जरूरत इत पे कि मजूर पेशी शख्स तमिस अगर तिम बराबर गजा खेन तिमन वात सह बराबर अगर इंसान आम घर बिहित या कम दफ्तरस मज काम कर या बे ज्यादा काम कर क्या अगर सह सेम गजा खे तमिस गस वजन ज्यादा सो तमे हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी इंसानस कचा बढ़ाने जरूरत तुम वर्जिश करने जरूरत तुम जवाब दिवान कि सिर्फ डाइटिंग सत वजन कम क्या अत खतर फिजिकल एक्टिविटी तो बढ़ा इंसानस कोशिश करें कि दोहस मज पज तमिस कम अज कम 45 मिनटन दव तुलन 45 मिनटन तो अगर तुम वचन कि तुम कित पे दव तुम अगर तुम सुबह वो कि मज जान रुझान खास तौर पर शहर श्रीनगर मज वो कि सुबह नान जॉगिंग मॉर्निंग वॉकस मगर सह वन हेको तथ वन कि सह मॉर्निंग वॉक अमे मूजूब कि तुम पन वजन कम करने सह लेजर वॉक हिू बन कि सुबह तुम चक्करस तुम खास तौर पर मस्तूरात तुम सुबह वथान 2-3 मस्तूरात गो खून बचने खतर तुम डंड वंड तुलमित क्या मगर तुम कथ बातन मज लगित तिमन सह रोजानी कि पन वजन कम करने खतर द्रामत या डॉक्टर अगर तिमन सुबह नीरो वॉकस तो सह मकसद तिमन पूरा सपदान कि ना बल्कि अगर सुबह नीरान ब्रिस्क वॉक कर ब्रिस्क वॉक गो कि अगर तुम योर पकान तेज और अगर कह नफर आव तम कोर तुम खर पाट तुम हेको तमिस जवाब दित क्या यह गो ब्रिस्क वॉक रुकन कहेन कि खर पाटस सुमत गई इंसानस हकत कि तीचा तेज पकान दोम चीज अगर तुम वो कि 1 मिनटस कम अज कम 7 कदम पकन सो गई ब्रिस्क वॉक यम सह कर सके इंसानस हकीकतन वजनस मज फर्क यित तमिस सती तुम वन वीकनेस क्या सन मसल्स तम वीक गसान ये कम काम करान अगर बत त्राउन तो कम करो या बाकी चीज मगर तिम रेगुलर बिल्ट अप तथ खतर एक्सरसाइज कर जरूरी जरूरत बिल्कुल डॉक्टर साहब यम जन एहतियाती तदाबीर चेकअप्स प्रिवेंटिव मेजर चेकअप्स कर स्कूलन मज अमिच कचा अहमियत क्या क्या प्रिवेंटिव चेकअप्स पजन कर स्कूल लेवल पे करें हकीकतन नेशनल लेवल पे प्रोग्राम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वन कि बेमार शुरुआत या इंसानस मज सोशल प्रॉब्लम्स स्टार्ट गसान या बिहेवियरल चेंजेस स्कूल चेंज गसान सारे स्कूल लेवल पे स्कूल अगर तुम एडिक्शन वो नशे गसान सह स्कूल लेवल रिसेंटली कर सान डिपार्टमेंट मज एक डॉक्टर साहब स्टडी तम वो लगभग 30% स्कूल बच्चे लड़के तम सिगरेटिक आदि सो तथ खतर यह जरूरी वुन कि बच्चस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि अमिस बच्चस चेकअप करने कम अज कम 6 रेतन मज गख चेकअप अकिस बच्चस स्कूलस मज गन तथ मज जनरल चेकअप वुन कि अमिस वजन ठीक अमिस स्किन ठीक अमिस दंद ठीक अमिस विजन ठीक गसान क्या मजन बच्चस विजन हूँ प्रॉब्लम तमिस बोर्ड साफ अत क्या सह हेकान पढ़ित क्या असल पे टीचरस बसान कि यह इंटरेस्ट निवान क्या सह तमिस लायान सह तमिस रोब करान या तमिस मज हेयरिंग प्रॉब्लम क्या सह हेकान पूर पे बूजित सह टीचर तमिस डांटान सो यमन बच्चन टीचरस जिम्मेवारी बनान कि तिम न कि तिमन करना जरूरी चेकअप बट तिम हेकन तिमन सहित प्रिसित कि तुम मा क्या प्रॉब्लम्स गसान इथे पे बच्चन मज अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम आसान तिम हेकान एक जाट करित क्या सो तथ खतर स्कूलन मज रिक्वायरमेंट कि मेन रिक्वेस्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर तुम एफोर्ड हेकन कर कि स्कूल काउंसलर कर तिम
अपॉइंट ये तिम बच्चे क्या बच्चे यूजुअली पन्निस टीचरस खोचान कथ करनस सहित क्या तिमन हर वक्त आसान होबर टीचर सुन के होमवर्क हूँ या बाकी डिसिप्लिन मगर यह स्कूल काउंसलर सह तिमन तिम फ्रेंडली एनवायरमेंट दिवान कि अगर बच्चस कह प्रॉब्लम तिम हेकन तमिस काउंसलर सहित कथ कर पत्त हेकन तिम काउंसलर बुथ तिमन टीचर आसि या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तिमन वनित या पेरेंटन कॉल कर तिमन सारे चीज़न हेकन तम तदारुक करने इसलिए तुम वो कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज यह अहम ज़रूरी रिक्वायरमेंट दोम चीज़ आजकल अगर तुम आजकल प्रोग्राम चलान डिवर्मिंग हूँ कि बच्चन आम दवा दिन स्कूल मज हकीकतन वो रिसेंटली एक डॉक्टर साहब कर डिपार्टमेंट स्टडी कि अकिस जाए वो तमो 150 बच्चों कर तम स्टूल एग्जामिनेशन अथ खतर आमन खतर तो 148 बच्चन द्राय पॉजिटिव कि तिमन लगभग तुम समझो कि सारे बच्चन वो तम आम एसकेरिस सो यह अहम ज़रूरी कि क्या इंसानस मज आम पैदा सपदान तम सह नशोनुमा खेवान यह आम चूर निवान तम पे ब्या चीज़ कि आम वुचन स्पेशली सर्जिकल साइडस मज कि आम ये पन वत अंदर मज डालित यह लब लबस कुन गसित मत तक थोप बनित पैंक्रियाट गसित या गाल ब्लेडस कुन गसित तक स्टोन बनित या इथे पे इंसान एलर्जीज गसित आमो सो गाहे बखाए पे इंसानस हर 3 रेत 6 रेत आम दवा इस्तेमाल करने कोशिश कर पे पानस तुन घर बारस सारे घर वाले दिन आम दवा कि लोड आमन हूँ यह हेको खत्म कर स्कूलन मज प्रोग्राम चलान कि स्कूलन मज अंडर डिवर्मिंग नेशनल डिवर्मिंग डे मनान ये स्कूल बच्चन तज आम दवा दिन बिल्कुल डॉक्टर साहब रोहित साहब जम पे कॉल कर कॉल बोजो हेलो 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 गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून सर जी रोहित सर बताइए अपना सवाल सर मैम मेरा सवाल है कि डायबिटिक होने का कारण क्या है जी देखिए डायबिटीज़ जो है मेन डायबिटीज़ मेलेटस जो है 2 तरह के होते हैं जो टाइप 1 और टाइप 2 टाइप 1 है जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम जिनको होती है जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बच्चे को बचपन एक शख्स को बचपन में ही वो डायबिटीज़ होना शुरू हो जाता है जो आजकल हम जो डायबिटीज़ हम देखते हैं तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है इसकी वजूहत यह है कि जो हमारा जो इंसुलिन बनता है पेनक्रियाज में उसमें कमी आ जाती है जो हमारा जो इंसुलिन है उसमें जो बॉडी का रिस्पांस है वो इम्पेयर्ड हो जाता है सो यही वजूहत है कि और वजूहत में से सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस आ गई हैं जैसे मैंने कहा कि हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो हमको इसकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम कर रहे हैं ओबेसिटी काफ़ी बढ़ रही है सो ये सब सूरत हाल है जहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की कोशिश करें कि ये डिजीज़ हमें ना हो बिल्कुल डॉक्टर साहब तुम वन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी खेन चन अत मज तब्दीली आनी हकीकतन कि खेन चन योत अत मज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सोन रहन सहन इंसान वो सुबह ये वोत आजकल क्या सोदी वोत बच्चे बगैर ब्रेकफास्ट वथान या थोड़ा सा हल्क खेवान बैग पैक गसान तम लंच पैक आसान सह स्कूल गसान पे ट्यूशन गसान या क्या मत लंचस खमतुई ना क्या सो ये इंसान क्या खेवई सुबह तमिस कत रोज एनर्जी समझ सह आमुत वुचने कि इंसान अगर खेवान क्या तमिस पर्न खतर कम अज कम एनर्जी जरूरत सो ये तम 2 घंटन 3 घंटन कहीं खो सह बिहतन दोहस क्लास में तमिस कहीं समझ सो सुबह ब्रेकफास्ट कर सही इंसानस अहम जरूरत पे लंच कर जरूरी चीज़ कि खास तौर पर स्कूल बच्चन खतर कि तिम गई लंच पे स्किप कर तम ट्यूशनस मज घर नीरान सुबह शाम 10 बजे कुन जाए फास्ट फूड खेवान फास्ट फूडस पे पी तिज क्वालिटी क्या सह न्यूट्रिटिव तो पूरा क्या सो यह लाइफ स्टाइलस मज डाइटरी चेंजेस अन जरूरत दोम चीज़ पे मैं तुम वो कि नून तो खंड खेन कोशिश तेल खेवान में अगर तुम गु कुन जाए तिमन वन तुम कूत तेल खेवान रतस खेवान 5 लीटर फैमिली खेवान ये न पत अगर न कम खेमो कठिन कर दाग सो तेल इस्तेमाल कर तेल कम करने कोशिश इंसानस कर खंड खेवान सो गरस मज चाय चवान बाकी मशरूबात इस्तेमाल कर खास तौर पर कोल्ड ड्रिंक चरान अगर अकिस कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर मज नजर त्रो लगभग अड़ पाव तथ मज खंड आसान सह नफर मोबाइल कोल्ड ड्रिंक चवान तमिस बसान मे बस अत सह गैस हिू खसान मगर तथ मज लगभग 60-90 ग्राम खंड आसान अगर सह अकिस चाय प्यालस में 60-90 ग्राम खंड त्राय सह प्याल भरत तंदुरुस्त रोजन मूजूब नून खंड थोड़ा कम बिल्कुल डॉक्टर साहब तक खतर ब्या कॉल हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम पन तारुफ दी तो बनी फारूक साहब पन सवाल
गांधरबल पे اہن حظ استقبال ؤنِو حظ پنُن سوال मैम गसा ये बीपीएस اہن حظ ؤنِو کوٗتاہ कोलेस्ट्रॉल असर अर्नमत रोयन کوٗتاہ چھِ حظ روزان تۄہہِ بی پی मैम ये कोलेस्ट्रॉल असर अर्नमत کوٗتاہ چھِ حظ آسان मदद रोजन असर 60 ٹھیٖک حظ دوا چھُو کھٮ۪وان کُنہِ ساتہٕ چھِو حظ تُہۍ کھٮ۪وان دۄہے چھِو نہٕ کھٮ۪وان حظ کینٛہہ بیسکلی چھِ حظ پرابلم اَسہِ منٛز یہِ کہِ ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ یی چھُس بہٕ وَنان کہِ ییٚلہِ اِنسان بٮ۪مار چھُ آسان سُہ چھُ تَمی ساتہٕ ڈاکٹرس گژھان سُہ چھُ باسان تٔمِس حظ چھُ بٕلڈ پریشر کھیوٚمُت سُہ چھُ دوا دِوان حظ پَتہٕ چھُ اِنسانَس باسہِ مےٚ گٔے فرق سُہ کیٛاہ چھُ کٲم کران تھاوَے مےٚ گٔے وۄنۍ فرق یہِ چھِ کَتھ کہِ اگر اِنسان مُصیٖبت کُنہِ ساتہٕ گژھان چھِ تٔمِس چھِ ڈاکٹر دِوان اینٹی بایوٹِک یا ژاس چھِس گژھان بَس دوا سُہ چھُ گژھان ٹھیٖک اِنسان چھُ باسان مےٚ چھُنہٕ دوا ضوٚرتھ کینٛہہ سُے چھُ اِنسان نِوان اَتھ ڈایبٹیٖز یا اَتھ ہایپر ٹٮ۪نشنَس منٛز تہٕ سۄے صوٗرت حال کہِ مےٚ دیُت یا تھایرایڈ ڈِزیٖزَس منٛز سۄے پرٛابلِم چھِ کَران اِنسان کہِ مےٚ دیُت ڈاکٹر مےٚ اوس تَمہِ وِزِ زیادٕ پَہَن گوٚمُت بٕلڈ پریشر مےٚ دیُت ڈاکٹرن مےٚ ہیوٚتُن وۄنۍ نارمل گژھُن وۄنۍ چھِنہٕ حظ مےٚ یہِ کھٮ۪نٕچ ضروٗرت کینٛہہ یُس أمِس بٕلڈ پریشر کَم چھِ روزان نارمل چھِ گژھان یہِ چھِ یِموٕے دَوہو سۭتۍ حظ گژھان سو اَمہِ وِزِ چھِ دوا کھٮ۪نٕچ اَشد ضروٗرت کِتھ پٲٹھۍ ڈاکٹرن تِمن ووٚنمُت چھِ نُسخس پٮ۪ٹھ کہِ تۄہہِ چھُو کھیوٚن یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ برابر تِمن یہِ دوا کھیوٚن رِگیوٗلر چیک اپ کرناوُن پَنٕنۍ یِم اِنویسٹِگیشن چھِ تِمن ضروٗرت آسان کیازِ کہِ منٛزٕ چھِ ہٮ۪کان حظ ہایپر ٹٮ۪نشن کہِ وجہ چھِ آسان اَتھ چھِ دِلُک آسان ہٮ۪کو وجہ ٲسِتھ یا خوٗنس منٛز چربی چھِ ہٮ۪کان ٲسِتھ یا بکوچن ہُنٛد چھِ ہٮ۪کان منٛزٕ اثرات ٲسِتھ سو واریاہ وجوٗہات چھِ ہایپر ٹٮ۪نشنس سو تَتھ تشخیٖص کرنٕچ چھِ ضروٗرت تہٕ اگر ڈاکٹر صٲبن یِمن ووٚنمُت چھُ تۄہہِ حظ چھُ دوا کھیوٚن یہِ چھُ برابر کھیوٚن خۄدا نخواستہٕ اگر ییٚلہِ تُہۍ دوا چھِ اَکہِ دۄہ کھٮ۪وان بیٚکہِ دۄہ چھِنہٕ کھسان یہِ ہٮ۪کہِ شوٗٹ گٔژھِتھ خۄدا نخواستہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان حظ دٮ۪ماغس رگ پھٔٹِتھ کمزوٗری یِتھ یا حظ ہاٹس ہٮ۪کان چھِ تکلیٖف وٲتِتھ سو ییٚلہِ تہِ اگر ڈاکٹر صٲبن تۄہہِ ووٚنمُت چھُ حظ دوا چھُ کھیوٚن یہِ حظ چھُ برقرار کھیوٚن بیٚیہِ ریگولرلی چیک اپ کرُن یہِ چھُنہٕ کینٛہہ وۄنۍ تۄہہِ روٚٹ کھیوٚوُ آز دوا تہٕ پتہٕ کھیٚیِو تُہۍ 2-3 ؤرین یہِ دوا پتہٕ یُس نیکسٹ وِزِٹ آسہِ تَمہِ وِزِ بیٚیہِ ڈاکٹر صٲبس گژھُن تِمن بیٚیہِ ہاوُن تِمُک وٕچھن نُسخہٕ چھا برابر یِہوے تھاوُن اَتھ منٛز چینج اَننٕچ کوٗشِش حظ کَرٕنۍ بِلکُل ڈاکٹر صٲب تۄہہِ خٲطرٕ چھِ بیاکھ اکھ کال ہیلو السلام علیکُم ہیلو السلام علیکُم وعلیکُم السلام فرمٲیِو اہن حظ ؤنِو حظ وعلیکُم السلام فرمٲیِو پَنُن سوال ؤنِو حظ أسۍ چھِ بوزان اہن حظ ٹی وی یُک والیوٗم کٔرۍتو کم ٹی وی یُک والیوٗم کٔرۍتو کم تہٕ پتہٕ ؤنۍ تو پَنُن سوال اہن حظ ؤنِو حظ پَنُن سوال اہن حظ ٹی وی یُک والیوٗم کٔرۍتو کم تہٕ پرٛژھِو پَنُن سوال ڈایبٹیٖز چھِ آسان یا کینٛہہ چھُ آسان تَتھ کیٛاہ تَمہِ سۭتۍ ما چھِ کِڈنی پرٛابلِم گژھان کینٛہہ ہاٹَس ما چھِ کینٛہہ پرٛابلِم گژھان تٔمِس ؤنۍتو تٔمِس سُہ تہِ پرہیز کٔرِتھ لایف سٹایل ووٚنوٕ تۄہہِ چینج کَرُن کیٛاہ چھُ کَرُن اَسہِ یا آرتھرایٹِس تہِ آسان پٔکِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ تہٕ تٔمِس سُہ کیٛاہ کَرِ یُس حظ دَگہِ دوا یُس أسۍ چھِ بیسکلی چھِ حظ وقتی طور یہِ فرق کران یُس اَتھ اِنفلمیشن چھِ اَتھ آسان ورم چھِ آسان دگ چھِ آسان تَتھ چھِ کران حظ کَم وۄنۍ چھِ کینٛہہ دوا آمٕتۍ حظ یِم ڈِزیٖز ماڈِفایِنٛگ چھِ آسان دوا سُہ ہٮ۪کہِ حظ اکھ یُس مالِج آسان آرتھوپیڈِشن آسان رِمٹالجِسٹ آسان تِم ہٮ۪کن حظ تَتھ سُہ اکھ پوٗرٕ کورس دِتھ کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ دوا اِستعمال کَرُن پَتہٕ چھُ اکھ پروفایل حظ وٕچھُن آسان کہِ یُس اَتھ اَمیُک اثرات چھِ دَوہٕکۍ اثرات تَتھ خٲطرٕ چھِ ریگوٗلر فالو اپ آسان کَرٕنۍ باقٕے اِنویسٹِگیشن چھِ آسان کَرٕنۍ خۄدا نخواستہٕ کُنہِ دَگہِ دَوہٕکۍ یا کُنہِ دَوہٕکۍ ما چھِ اثرات بکوچن پٮ۪ٹھ یا کرٛیٚہنہٕ مازس پٮ۪ٹھ سو ریگوٗلرلی چھِ پیٚوان أسۍ تِم فالو اپ کَرٕنۍ یا بلڈس پٮ۪ٹھ ما ہٮ۪کہِ ٲسِتھ ہِموگلوبِن یا سی بی سی یس پٮ۪ٹھ ما ہٮ۪کہِ اَصٕل اثر ٲسِتھ سو تَتھ خٲطرٕ چھِ پیٚوان یِم سٲری اِنویسٹِگیشن کَرٕنۍ تاکہِ نَنہِ کہِ اِنسانس اگر اَمہِ دوا سۭتۍ فرق چھِ گژھان مگر باقٕے یِم اِنسانس سِسٹم چھِ تَتھ منٛز ما ووت دَدار کینٛہہ یی چھِ أسۍ کٔشیٖر منٛز یی کہِ لُکن منٛز چھِ دَگہِ ہِنٛدۍ واریاہ تکالیٖف آسان خاص طور پر یُس جوڑن ہُنٛد دگ چھُ آسان یا کمرس چھِ آسان دگ یا بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ چوٹ چھِ آسان آمٕتۍ تِم چھِ اَکہِ لٹہِ دوا کھٮ۪وان تِم چھِ کھٮ۪وان جٲری تھاوان سُہ دَگہِ دوا تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان واریاہ کٲلۍ چھِ تِمن پتہٕ نَنان کہِ تِمن چھِ انٛگ تہٕ منٛگ پھۄکھ آسان کھسان پتہٕ ییٚلہِ تِم تشخیٖص چھِ کران تِمن چھِ آسان وٕچھمُت کہِ تِہنٛز بکوت چھِ آسان تِم چھِ آسان اَمہِ سۭتۍ حظ اثر انداز سپدان تہٕ خۄدا نخواستہٕ منٛز تِمن کرٛانِک ریٖنل فیلیر سپدان تہٕ کِڈنی فیلیر اثرات چھِ تِمن منٛز حظ نمودار سپدان سو سٲنۍ یِہوے کوٗشِش پزِ کرٕنۍ کہِ اگر ڈاکٹر صٲبن کانٛہہ کُنہِ چیٖزس خٲطرٕ علاج دیُت سُہ فالو اپ چھِ حظ تَتھ خٲطرٕ واریاہ ضروٗری کہِ بیٚیہِ پزِ ڈاکٹرس گژھُن تَتھ خٲطرٕ ادروایز اگر أسۍ نیگلیکٹ کرو تَمیُک اَمیُک کنٹِنیوٗشن آف ٹریٖٹمنٹ یُس أسۍ کران چھِ تَمیُک اثرات ہٮ۪کن حظ واریاہ ٲسِتھ اگر أسۍ پانے دوا
जारी थो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये पे शुरू अम ब्रोह तु वन स्कूल शुरन में अक्सर तकालीफ लबन तो तमे मूजूब स्कूल लेवल पे चेकअप्स रोजान तो मालिस माज ये क्या रोल ताकि तुंद शुर सह रोज तंदुरुस्त। हकीकतन मालिस माज रोल बचपन पे इंसानस योतान बच बोड़ गसान वनकस क्या थोमुत रुझान बच्चे ये सुबह स्कूल द्राव बस मकली सन जिम्मेवारी बच्चे खोता वैन मज ऑटोस मज खोता या कित पे त्रो स्कूल बस मज त्रोवा पता शामस होमवर्क कर युत मगर इस बच्चस दोहस स्कूलस मज सह 5-8 घंटे गुजारान तथ पे मोल मज नजर तरान यह सारे मज कमी सपदेमस कि समझान कि बच्चे सपदो स्कूल यह स्कूल जिम्मेवारी पे ओर कह मोल मोज खास तौर पर गो बह वन कि माज यूजुअली पृछान मगर मोल शामस तम बच्चस पन पृछान कि कुत रूद दह पन ऐ मा कुन चीज जरूरत क्या ऐ मा तकलीफ क्या स्कूल क्या क्या एक्टिविटीज रोज सो अत डेवलपमेंट बच्चस जरूरी तथ खतर मालिस माज रोल ती कि सह हे स्कूलस सत मालिस माज पे अत खतर पन रेस्पॉन्सिबिलिटी नीन कि बच्चस हर कह फैसिलिटी दिन या तमिस इंटरेक्शन कर काउंसलिंग कर ताकि बच्चे रोज तंदुरुस्त। बिल्कुल डॉक्टर साहब तह ब्या कॉल। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन तारुफ दी तो साहिल गाम पे अहन फरमाइयो पन सवाल। मे डॉक्टर साहब सवाल वन कि मे 68 वुहर मे एज 31 तो बे प्रोफेशन टीचिंग मे प्राइवेट स्कूल में टीचर तो मगर मे वेट मे एज 31 मे वेट सह 50 to 54 रोजान मे उत मज फ्लक्चुएट गसान हाइट मे 5.5 ठीक तो डाइट बस खेवान सुबह चाय नॉर्मली बे ठूल नीर स्कूल मगर ये असेंबली पे खड़ा रोजान मे थकावट बासान मतलब बह हेकान बियर कर ज्यादा कल काफ पतम अत मे थकावट बासान ज्यादा लंच गसान मिस मगर तौर ये गर तो 3 बजे बह बत खेवान कम मगर बत बह तूता खेत बत खेवान तो मतलब मे जन स्टमक गसान फुल ठीक है मगर वजन मे गसान जन कम वजन मे तूता कहें मतलब लीन मज बह जिम कर ज्वाइन बह असल गसान वापस तो पे बह जिम त्रावान डिस्कंटिन्यू कर टाइम बह लीन गसान पे मे वन तो मतलब डाइट क्या खेम बह ये थोड़ा बॉडी वेट असल रोज मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट गोस आसन। हकीकत वनकस कत कर कि वजन कित पे कम कर तुज कॉल कि वजन कित पे बढ़ान इत पे वन कि इस बॉडी बिल्डिंग यह बनान मेनली प्रोटीन सत बढ़ान सो अगर प्रोटीन दिस इंसान पूर अत खतर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ान तम स्कूलस मज टीचर तत बेहान पे खड़ा रोजान इन जंगन कमजोरी पे कमरस बसान दाग सो तथ खतर जरूरी कि इंसान पे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ान इत पे वो कि जिमस मज जरूरी इंसान जिम ग अगर स्कूलस मज तम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तथ मज हेकन शमूलियत कर अगर स्कूल 8 घंटे सुली हेकन वत बच्चन सतन तत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तथ में शमूलियत कर तम सत रोजन एक्टिव सती पे जनरल चेकअप करना कि मे बी मज हेकान लो ब्लड प्रेशर तम इंसान थकावट हेकान गसित कमजोरी हेकान पे ज्यादा कालस तुम खड़ा रोजान तुम पूलिंग ऑफ ब्लड सह काफ मसले मज गसान जंगन मज रोजान सो जंग पजन वक्तन फवक्तन तुम मूव कर कोशिश करें ताकि तक पूलिंग है सह गई कम कि तुम हेकन तम गिर वीर चक्कर वक्कर बसित या कमजोरी बसित युथ वन कि मे खेन पे फक खसान यड़ तथ खतर बह सजेस्ट करान तुम कर पानस मुलाहाज मे बी क्या सिचुएशन हे कि मज हेकान डिस्पेप्सिया म्यादस तकलीफ या मज हेकान गॉल ब्लैडर क्या अलामात तथ कर चेकअप अकिस मॉलजिस्ट नश कि मे बी अल्ट्रासाउंड हेक जरूरत सो सजेस्ट करान। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब ये यथो तुम जान सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस यह क्या गो अत पे कर वैसे सेफ इंजेक्शन अगेन सिचुएशन मज सपदेमित कि ये हर कह डॉक्टर बनोमुत दवा दुकान त्रावान सह वथान बेमार आव दाग सह इंजेक्शन करान इंजेक्शन लकुट तुम समझ पे ऑपरेशन थिएटरस मज सपदान इथे पे लकुट प्रोसीजर इंजेक्शन अगर नजर त्रावान मज क्या इलाका खास तौर पर साउथ कश्मीर मज ये गाम ये कि लगभग 30-40% पॉपुलेशन वनकस हेपेटाइटिस बी तो हेपेटाइटिस सी गोमुत यमी वजह सत तिमन लोकली कंपाउंडर या दवा वान सो सोई सिरिंज तुलान अकिस बेमारस सोई इंजेक्शन करान अकिस सिरिंज तमी सिरिंज सत बेकिस इंजेक्शन करान तम सत तिमन मज
कांबे गसन जरासीमा सह फोलियो सरसी गाँवस हेतुन तिमन हेतुन किडनी लिवर फेलियर गसन तथ इलाकस वारियन लुकन तिमन वनकस वारियन दवा चलान सो यम तो अशखास येल ते इंजेक्शन करने जरूरत गोनिच तिम ट्रेंड आसन तम पत अरे गरे नफर म करते इंजेक्शन ये वन कि हमिश अथ गोप तमिश अथ हल्क बह कर हमिस मन सूरत हाल सपदान कि वंदस इंजेक्शन कह मजबूरन कर सह तुलान वन कत कड़े बह यीत पलो पे कर पे वन अथ हल्क सह इंजेक्शन चे लारियम तुम मगर या इथे पे मस्तूरात वन कि तिम मज रोखस इंजेक्शन कर वन कुस वाल पलो सो तिम पलवो पे कर इंजेक्शन तमिस तथ मज रेशन तमिस फाइबर तम सोद इंसानस बॉडी मज गसान तमिस तथ मज पस गसान सो इंजेक्शन करने जरूरत तेली ये इंसानस अमिच हकीकतन जरूरत ये डॉक्टर वन इंजेक्शन ये इंसानस आज मज चीज कि कह दाग अमिस करस दगि हुंद दवा पाने गसान सह वथान तो सह करान सह रपि 10-5 अत मज जानान तम पे ब्या चीज ब्या यह कमजोर नेरस करस बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन सह वथान तो करनावान बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन तम पे क्या गसान यह सिरिंज अथी रोजान तम पे नफर वथान यह सिरिंज बे इस्तेमाल करान बेकिस लागान तम मे तुम वो कि कामबी हंद तकालीफ बढ़े अम दोम चीज डिस्पोजल ऑफ इंजेक्शन वेस्ट पे हस्पताल मज गंद मवाद नान वेस्ट सह डिस्पोज ऑफ गसान मगर ये इंजेक्शन वेस्ट खास तौर पर सनी लकट सेंटर्स तिम तुलान तो सना सड़क पे इंजेक्शन और सिरिंजस और वत नफर बच्चे कह सह तुलान सिरिंज सह लायान बेक तम गसान या जानवर वान सह वुचान षोट सह खेवान वारियन जानवरन आव खास तौर पर गाव तिमन आव वुचन कि तिमन मज आय यड़ मज सिरिंज लबन नीडल लबन तिमन इंजरीज सपदान सो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस ये इंजेक्शन जरूरत तेल इंजेक्शन कर अगर तुम अमिक ऑल्टरनेटिव कि ऑरल मेडिसिन हेकि तुम नित इंजेक्शन करने कतई जरूरत मगर तेली पे इंजेक्शन ये तुम मॉलिज क्वालिफाइड डॉक्टर आसन क्वालिफाइड फिजिशियन आसन प्रैक्टिशनर आसन तिम वन तेली पे इंजेक्शन कर अदरवाइज पे इंजेक्शन कर बिल्कुल डॉक्टर साहब तक ब्या कॉल हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कम तो कत पे जनाब संबल नौगाम बटमाल पे शबीर अहमद मला इस्तकबाल प्रोग्रामस मज प्रिसो पन सवाल अच्छे डॉक्टर साहब सवाल ये आम दवा आम दपान यह शहरियत ब्रोट हकवा आम दवा दित इंसानस आम वन बस वन कि मज वन कि हर कंस आम तकलीफ वजह कि अगर आम दवा खान मगर ये तुम सुबह द्राव काम तुम चेयो कुन जाए चाय वत पे टाबस पे चेयो कुन जाए चाय सह पी कि तम सुन पन हिफजान सह क्युत साफ सह मा अमे साथ बाथरूम पे आमुत सह मे सा साबन सन अथ वत पट्रमित सही क्या सो अख साइकिल पूरे जारी रोजान तथ खतर हकीकतन पज हर मज रोजन वोल हर 3 रेत आम दवा खेन आजकल आम दवा पूरे सेफ आम दवा अत वक्त कहीं जरूरत कि वन आम दवा वंदस पज खेन तर मज पज खेन यह हेको आम दवा कुन सात खेत अत परहेज करने कुन जरूरत गो तम परहेज करना पे तिम मजलूस करना अजिक आम दवा वारिया सेफ आम दवा ब्या चीज आम दवान क्या लुकन मज सो शिकायत हे वन कि तुम वन यह गो फेल अत आई ना आम अथी कहें यह आम पूर पे आम दवा सरान पूर पे पे बोड़ पेशाब नान तथी सी आम चूर गसित नान सो तोकन पज नजर थवन कि अत द्राया आम न द्राया सो मेन मशवर यह कि मज पज हर शख्सस हर 3 रेत आमदन नुन मे यह रिक्वेस्ट कि गरस मज यम दो कुन दो करो सही गरस मज करो अकी दो खेतो सारी आम दवा अकी दो घर कन सारे बचन बचेतो इन आम बेमार नश बिल्कुल डॉक्टर साहब तक तो ब्या कॉल हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम फरमाइयो तुम कम तो कत पे कॉल करो अनस प्रिसोस पन सवाल आराम कम अनस वनु पन सवाल फरमाइयो डॉक्टर साहब बोजान आराम कम ती सवाल डॉक्टर साहब तुझ वन तुम आराम आराम कि निंदर कम क्या निंदर कम पज न दवा खेन तुम पज वुचन कि तुम क्या तुम कर डॉक्टर साहब कॉल ड्रॉप गम यम वन आराम निंदर कम नामसैद हालात तम कि वजह इंसानस मज दिमागस में असरात कि
क्या वजूहत छ कम हालात छ तम से रोजान मगर इंसानस पज अत मज वुचुन कि यह कम आरामुक मा कर मेरी जिंदगी पे असर अंदाज मा सपदि मेनिस रहनस सहनस पे असर मा रोजान तम खतर यम मौली जहनी अमराजन मौली साइकेट्रिस्ट तिमन सत कर राबत तिम वुचन तिम कर मुलाहाज क्या दलील एसेस कर कि यमन कम वजूहत कि वजह से तिमन आराम कम सपदान तिम अगर इलाज जरूरत आसि तिम करन जिमन पूर पे इलाज। बिल्कुल डॉक्टर साहब चूंकि आज फ्लाई आज नेरवन तो अक्सर आज दवा पशी करान अम यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स अम सत मा सनिस सेहतस पे कह असर पेवान कह बुरा असर पेवान। पेस्टिसाइड असरात सह नन कह वरियो पत ये दवा पशी करान गोत दवा पशी कर वोल तमिस पज पन्निस पानस प्रोटेक्शन कर अगर तुम नजर त्राव यह जहर छकान यह जहर यह अकिस कमिस मारान सती यह कि इंसान दवा पशी करान सह बचे अमि जहर सत बल्कि तमिस पे अमिक सारी असरात यम दवा पशी करान यह इंसान किस जिस्मस मज दाखिल सपदान शाह निवान तम थ्रू शोशस मज वातान किन क्या चीज स मज लरित सैनिस जिस्मस मज वातान सानि चमि पे लरित सानिस चमि मज यह सैनिस खूनस मज वातान सो अमि सत आई वुचन कि वारियाह कैंसर आई इंसानस मज अमि दवा पशी सत कर सो अत खतर सारे बाग वालन तिमन मोदबाना अपील बह करान कि तिम समझन कि दवा पशी मशगला द्राय बागस मज तम दवा पशी कर पानस खतर तिमन तम सत वारियाह तकालीफ सपदित तथ खतर बचाव कि तिम नेरन तिम थावन पलव खास तौर अथ दवा पशी खतर कि तिम आसान सुई पलव तम वज लागान ग्लव्स आसान लागान बूट आसान लागान मास्क आसान लागान कलस आसान टूप लागान अचन आसान गॉगल लागान या शीशे लागान तम पत आसान दवा पशी कर नेरान ये गर आसान अचान यम सारी चीज यम सारी पलव आसान गर नेबर थावान क्या गरस में अचित गरुक माहौल तथ मज दवुक असरात गसान तम पत आब अमिक दवा पशी सत नेरान यह सैनिस वाटर टेबल तथ मज आसान सो अगर कुन जाय ज्यादा इस्तेमाल आव दवा कर कि जमीनस में सपदो जज्ब तम पत कुन जाय क्रूल आसि तथ क्रीलिस मज दवा पशी दवा वातान पे आब चवान तथ मज जहरील दवा बेदरेग इस्तेमाल गसान इंडिस्क्रिमिनेट यूज करान पेस्टिसाइड हुंद अत पे पज हद लागू सपदिन कि आसान एक्सपर्ट आसान यूता तिम वन तुत कर इस्तेमाल तमें अलाव मा करतन इस्तेमाल। बिल्कुल डॉक्टर साहब तक खतर ब्याक कॉल हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कम हज तक पे कॉल कर शाजिया फ्रॉम कंगन अना शाजिया जी वन पन सवाल जी अच्छा मम्मी तमस स्टोमकस थोड़ा जखम बे फुट पाइप वन युथु यह आफ्ताब फेरान सुबह तमिस नार दिवान बे तमिस होट ज्यादा गसान खुशक तुम वन एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर तुम वन कि म्यादस तकलीफ बत नाल तकलीफ फुट पाइप इंसान ये कल शंगान एसिड म्यादस मज बनान इंसान एसिड यह गो कि गो बोन गसन बतस खेन चेन सह ग्रखज कर खसान बत नालि कुन होर वापस सोज खसान तम सह हटिस तान वातान सुबह बासान कि इंसानस मे हटिस पे क्या लरित हूँ सह चास कर गो यह हटिस तकलीफ क्या मगर एसिड म्यादुक यह वोतमुत अत हटिस तान अत खतर यह कि अगर डॉक्टर साहब क्या दवा दुत म्यादस में एसिड कम कर सह कर पूर पे इस्तेमाल मजे मक त्रन या यूता तीस कालस वन तीस काल तमें अलाव तम कर इस्तेमाल शंगनुक तौर तरीक कि शांदुक हिस्से थोड़ा थोड़ा हर पह थम अगर बेडस पे शंगान बेड कल अंदिक खोर तथ तल थन सेर दशवनी साइडन कि इंसान रोजान थोड़ा स्लांटस मज कि तम सहन यह ग्रख हर खसित तो हेकन सुबह वथित अलामत गसन कम। बिल्कुल डॉक्टर साहब बहरहाल तुम सठा शुक्रिया तुम आयो योर तो दितु पन कीमती वक्त नाजरीन तुंद सठा शुक्रिया तुम रोजो वनुक तम तो करो सैनिस प्रोग्रामस में शिरकत तो करो सैनिस प्रोग्रामस में कॉल तो डॉक्टर साहबन दितु तुम बिल्कुल जवाब इंशाल्लाह आइन सपद तह सत बे मुलाकात एक नईस मौजूस पर नईस मेहमान सत तम थो पे सेहत ख्याल तुम तो खुदायस हवाल।